Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, all students. Glad to see all of you here. So, in this meeting, I'm going to give you another material about English. But before we start our class, let us reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. So in here I'm going to give you material about English. But before I give the material, any one of you have ever make an invitation letter before in here? From all of you? Dari kalian ini ada yang pernah nggak buat surat undangan, mungkin untuk teman kalian atau mungkin untuk bapak ibu kalian, mungkin untuk acara wisuda, ada yang pernah nggak? Atau kalian mungkin pernah diundang mungkin dalam acara-acara formal mungkin? Pernah kan ya, paling nggak ya? Oke. Di sini kita akan bahas bagaimana itu tentang surat undangan. Definition: a formal invitation letter is a formal request for an individual to attend or be present for an event, dinner, celebrations, or formal occasion. Invitation letters are often distributed for weddings, retirement ceremonies, graduation celebrations, birthday parties, and formal galas in the community in the form of letter sent from the sender to the recipient of the letter. Jadi di sini surat undangan terutama yang resmi itu biasanya adalah sebuah permintaan dari seseorang kepada orang yang lain untuk menghadiri sebuah acara seperti makan malam atau mungkin perayaan-perayaan resmi lainnya. Undangan ini biasanya diberikan untuk acara-acara seperti kayak contohnya pernikahan atau mungkin juga upacara pensiunan atau mungkin juga upacara wisuda atau pesta ulang tahun. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, type of invitation. There is two type of invitation, formal and informal. This type of invitation letter is an invitation letter used for official activities. This invitation letter has a standard format that we must use when making this invitation letter. Some example of formal invitation letter or official invitation letters are wedding invitation letter, graduation invitation letter, and many other type of official invitation that are around us. And then there is the informal, in contrast to formal invitation letter, which are used in formal or official context. Informal invitation letter are used in informal activities. Not infrequently, this invitation letter is only delivered through a short message or a short memo to the recipient. Some examples of informal invitation letters are party invitations, birthday invitation, dinner invitations, and several other informal invitation. Ya. Jadi di sini kita membahas perbedaan dari surat undangan tersebut. Ada yang formal, ada yang informal. Kayak contohnya yang di sini disebutin contohnya untuk yang formal biasanya untuk kayak mungkin upacara wisuda atau mungkin ke pernikahan, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya kalau untuk formal ada bahasa baku sendiri maupun ada runtutannya sendiri. Sedangkan untuk informal kita biasanya menggunakan bahasa sehari-hari yang biasanya digunakan mungkin untuk makan malam sama pasangan atau mungkin ulang tahun kepada teman-teman sendiri. Lalu selanjutnya, there is a part of invitation. There is invitee, occasion, date, time, place, and inviter. Invitee, tolong Mas dibaca yang invitee Mas. Ya, invitee itu adalah orang yang diundang dari organisasi untuk menghadiri acaranya tersebut. Hadiri acara organisasi, kayak misal kamu diundang oleh kampus misal untuk acara wisuda, ya berarti kamu adalah invitee tersebut. Occasion Mas, tolong dibaca lagi Mas. Ya, tentu occasion. Kalian diundang untuk apa? Tentu aja ada yang namanya acara. Acaranya apa? Acara wisuda, acara perpisahan pensiunan tadi itu dan lain sebagainya. Baca lagi Mas yang date. Nah, kalian sudah diundang, kalian ada acaranya. Tentu kalian juga harus ada yang namanya tanggal supaya kalian bisa memastikan
supaya si invitee bisa memastikan kapan acaranya tersebut berlangsung. And then there's a time, activity execution time. Di situ harus ada waktu sehingga kalian yang diundang ataupun yang kalian beri undangan tidak bingung terhadap kapan acara ini akan berlangsung. And then there's a place, dia ada tanggal, ada waktu, sekarang ada tempat. Activity place, acaranya ini berlangsung di mana tempatnya. And then there's the inviter, who invited, yang tentunya adalah mengundang atau pemilik dari acara itu sendiri. Next, how to make an invitation. In here I'm going to give you about formal invitation letter. The first step, there's a create letterhead. Letterhead is an important part to show the organization that sent the letter. The letterhead contains complete data of your organization, such as name, number, address, postal code, and age. Tentu biasanya kalau kalian lihat di surat-surat undangan resmi itu biasanya ada yang namanya kop surat yang menunjukkan bahwa itu adalah surat undangan resmi yang tentunya akan berbeda daripada surat undangan biasa kayak ulang-ulang tahun. Oh, berarti kalian diundang dalam acara resmi. Itu untuk menunjukkan penggambaran acara dari yang diberikan oleh si pengundang tersebut. Lebih seperti itu. Write the return address. The return address is mandatory after the letterhead because to this address, the recipient of the letter will be able to send their RSVP. Write the return address. Ya, kalian juga harus ngasih alamat kalian atau alamat dari acara tersebut. Tentunya kalau kalian nonton biasanya kayak ada RSVP, nomornya siapa kayak gitu kan bisa dihubungi. Kan kalau kalian ngirim surat, biasanya mungkin orangnya kadang nggak bisa hadir atau berhalangan hadir. Tentunya orang tersebut akan memberi feedback dong, memberi surat kembali kepada kalian, maaf saya tidak bisa hadir, atau bahkan mungkin orangnya cuma sekedar mengucapkan terima kasih, itu mungkin bisa. Jadi orangnya tahu kemana arahnya, kemana alamat kalian, sehingga bisa send RSVP balik, dikirim balik, kayak ada feedbacknya gitu kurang lebih. And then there's a write the delivery date. After writing the address, make sure you write the delivery date to confirm when you send the letter and to simplify administration. Ya tentu kalian juga harus memberi tanggal pengiriman kalian untuk sekedar administrasi biasanya, kayak kapan gitu dikirimnya. Then write the recipient's names and address. Writing the recipient's name and address is very important to make sure we receive the letter clearly and to avoid other people with the same name from receiving the letter. Ya, di sini jadi kalian harus memberikan nama dan alamat tentunya. Ini yang paling penting ya biasanya. Karena ya undangan itu ya pasti ada tujuannya mau kemana. Karena bisa aja dari suatu tempat, misal contoh ada Mas Hafiz di Sukoharjo, ada lagi Mas Hafiz di Mojolaban. Namanya sama-sama Hafiz, tapi kan kalian kalau ngasih alamatnya tentu aja nggak bakal salah. Nah, dari itu, itulah fungsinya. And then there's add greetings. Begin your letter with a greeting to show your respect to the recipient. For example, dear sir, dear madam, or you can also say by name, dear Nicole Robin. Ya, biasanya kalau kalian di kalimat pembuka surat undangan resmi, kayak ada kayak dear sir, dear madam. Fungsinya adalah untuk menghormati ya, untuk sekedar say hello aja biasanya. Untuk menghormati orang yang kita undang. And then there's a write the contents of the letter. A formal invitation letter should begin with a sentence such as, we're pleased to have you in our event. Our organization will be honored to welcome you as a guest in our event. It will be our pleasure if you could come to our event. We would be glad if you could come to our event. Writing a sentence like the one above show respect and pleasure to invite someone to our event. After writing the sentence above, write in more detail about your interests and your event. In the second paragraph, you must show that you are the host of the activity and indicate your expectation for the arrival of recipient of the letter you invited. Ya, sama kayak yang atas tadi kurang lebih. Jadi di sini kalian juga harus menunjukkan harapan kalian, ekspektasi kalian bahwa kalian tuh senang kalau orang yang kalian undang ini datang ke acara kalian. Dengan begitu mereka akan mempertimbangkan, oh sepertinya ini acara penting, saya harus datang karena mereka butuh saya. We're pleased to have you in our event.
It would be our pleasure if you could come to our event. Kurang lebih seperti itu. Dan biasanya di paragraf kedua di bawahnya lagi dijelaskan bahwa kalian ini adalah host dari activity ya. Tentunya kalian yang punya acara, kalian yang membuat acara tersebut, kalian juga yang mengundang. Kan nggak mungkin kalau misalnya saya ngundang mbaknya ini, terus mbaknya ini ngundang yang lain, kan nggak mungkin. Mbaknya kan bukan yang punya acara. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus yang punya acara. And indicate your expectation for the arrival of the recipient of the letter you invite. We're pleased to have you in our event. Yaitu tadi, kalian sangat berekspektasi supaya orang-orang ini datang ke event kalian. Write the cover and sign. Write the cover and sign. Show your gratitude towards the recipient so that they feel honored and consider your invitations. Writing if you really hope the recipients of this letter will come to your event. Sama kayak tadi, show your gratitude. Kalian di akhir greeting, di akhir show your gratitude. Kayak biasanya sinsar sapa gitu kan. Supaya ya tentu tadi, supaya dia merasa terhormat, supaya dia memikirkan kembali undangan kalian, supaya mereka benar-benar datang ke undangan yang kalian tuju. Oke, ini adalah contohnya. Solo July 22, 2021 to Edina Rusdi. We want to share the joy and blessed moment of our marriage with you. We write invitations to invite all of you to come enjoy with us at our wedding reception. Please come on date August 30, 2021. Place Ostor Hotel Mawar Street, number 50. Time 19 p.m. till end. It's a blessing for us if you are there and pray for our new life. Thank you for your attention. My sincere greeting, Jingga and Senja. Ya, kayak kalimat yang tadi diharapkan, it's a blessing for us if you are there and pray for our new life. Itu adalah suatu keberkahan bagi kami apabila Anda di sana dan berdoa untuk kehidupan baru kami. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah salah satu contoh, tapi bukan undangan resmi ya, karena sangat sulit sekali untuk mencari surat undangan resmi dengan durasi yang pendek. How are you? I hope you are well. I'm fine. Bahasa basinya yang di awal tadi. Greetingsnya dear friend. Kurang lebih hampir sama. Cuman ini karena informal, jadinya bahasanya nggak terlalu baku. Baru dikasih tujuannya apa? Kalian mengundang. Seperti itu. My salutation to your parents. Ini di akhir tadi itu ya. Dari kasih cover dear friend, nama kalian. Kayak gitu. Nah, kita balik ke PPT tadi. Yep. Oke, ini adalah contoh soal example questions. Please join us as we celebrate our 14th anniversary Rahmat and Wati Juminten, Friday, May 7, 6:30 p.m. till 10 p.m. Pondok Indah, South Jakarta. Dinner is available at a Suite P 654-12397 Nanang Nini Nita. Number 1. The type of the party above is A. Birthday party, B. Graduation party, C. Marriage party, or D. New Year party. Yang mana? Silahkan, bagi yang tahu mungkin nomor 1. The type of the party above is C, marriage party. Betul sekali. Kata kuncinya adalah celebrate our 14th anniversary. And then number 2, the purpose of the invitation tag above is A, to tell a good relationship, B, to describe a certain party, C, to persuade people to have a marriage, and then D, to invite people to join the party. Yang mana? D. Yang mana? D, to invite people to join the party. Ya, betul sekali. Yeah, so that is the material today. So is there any question that is not clear?
Oke, eh, karena nggak ada pertanyaan, saya kasih tugas untuk kalian. This is gonna be your assignment for this week, and you can submit for the next week. And don't be hesitate to ask me if you have any questions on maybe on chat on my number, or maybe you can ask me if we are on school. So, okay. So, what is the conclusion? What is you get from this material today? Ada yang bisa kalian berikan kepada saya, mungkin apa yang udah kalian dapat hari ini? Salah satu mungkin? Mbaknya mungkin? Ya. Iya, betul sekali ya. Paling enggak kalian belajar bagaimana cara membuat sebuah invitation, sebuah undangan, baik itu resmi maupun non resmi kepada mungkin teman-teman kalian atau kerabat kalian yang bisa kalian gunakan suatu hari nanti. So that is the conclusion. So okay, this is the class for today. I think we should close our class by saying hamdalah together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.